Yung adlaw mga boss, karong adlaw natay i-deliver nga mga baligya na to. So panta na to sa tong motor kay na itong gamiton pag-deliver. Mao ni atong ipang-deliver AMSOIL 10W40 100% synthetic, 100% original. Diri lang na sa 650 Moto Supply. O kining Bosch 100% original oil filter. O kining Daytona brake pads for Versys, Z, and Ninja 650 nga Kawasaki mga boss. So tara na. Mga boss, na nato sa Davao, nabot na ta. Nato nga ito pabaligya. Brake pads pang Z650. Then AMSOIL 100% synthetic, 100% original. Bosch oil filter 100% original. Mega unit si boss. Sold! Sa mga gusto magpa-change oil ra, mga big bike man o small bike, or gusto lang mo palit og AMSOIL, message lang sa tuwang page 650 Moto Supply. Napulit yung mga auxiliary lights, AES, Senlo, o Helix. Kato lang mga boss, salamat.